Shalom, God bless you. Mungu akubariki sana wherever you are. Niko hapa tena siku ya leo nikitamani kutoa ufafanuzi mchache kwenye mambo kadha wa kadha. Umekuwa na imani zikienea kwamba ni dhambi kutumia Biblia ya kwenye simu. Sasa hapa nitaongea mambo machache. Ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 12 na ule mstari wa 4, anasema kwamba kwenye nyakati za mwisho maarifa yataongezeka. Lakini hakusema kwamba maarifa yote yatakayoongezeka yatakuwa ni mabaya. Sasa ikitokea ikafika wakati ikatokea emergency ambayo ikakulazimu kutumia Biblia ya kwenye simu, hakuna dhambi ya kutumia hiyo Biblia. Kwa mfano, unatembea watu wakakusimamisha wakatamani kuchua mambo kadha wa kadha kuhusu Mungu, and then hapo hauna Biblia hii ya kawaida, una simu tu mfukoni, alafu ndani kuna application ya Biblia. Unaweza kuitumia hiyo Biblia na isiwe dhambi kwako. Imetokea unatembea mahali fulani, aidha Biblia yako umeacha nyumbani, and then kuna andiko likaja kwenye akili ukatamani kufahamu linatoka wapi, ukatumia Biblia kwenye simu. Hakuna dhambi ya kutumia hiyo Biblia. Badala yake itakuwa ni dhambi kwako endapo tayari ulishajenga kwenye ufahamu wako kwamba ni dhambi. Maana ukisoma kwenye maandiko anasema kwamba hakuna kitu ambacho ni najisi kwa asili isipokuwa mtu yule atakayeona kwamba hicho kitu ni najisi, basi kitakuwa najisi kwake. Kwa hiyo cha msingi, kila Mkristo anatakiwa kuwa na Biblia kama hii hard copy, lazima uwe nayo kabisa. Kuna watu wengine wamekwenda mbali, wanasema kwamba hatuhitaji kabisa hizi Biblia, ni mzigo kubeba, kwa sisi tunatumia za kwenye simu, zimerahisisha. Sasa hapo ndo unaielekea dhambi. Hii Biblia ni muhimu sana kuwa nayo, kwa sababu hizi application wakati mwingine zinaweza zikafungwa, zikaharibika, yani ukakuta tu mtu ameifunga ikawa haifunguki tena. Maanake kama ulitengeneza mazingira ya kutokuwa na hii, alafu ukafika wakati ikatokea hali kama hiyo, inaweza kuwa changamoto kwako. Kwa hiyo matumizi ya Biblia kwenye simu inategemeana. Fika mahali unapata emergency ya ghafla, Biblia uliacha nyumbani, ulikuwa tu unatembea huko na huko, alafu inakulazimu kufanya mambo yanayohusiana na neno la Mungu, unaweza kutumia Biblia. Lakini ikasema pia, kama kwenye ufahamu wako ulishaweka kwamba ni dhambi kutumia Biblia kwenye simu, basi kwako itakuwa ni dhambi. Ningependa pia wanaosema kwamba kutumia Biblia kwenye simu ni dhambi, watuambie kwamba dhambi yake iko wapi, especially kwenye mazingira ya emergency kama haya, kwamba ukifungua ile Biblia, ile application, ndani yake unakutana na picha za pornography, ama unakutana na komedi, unakutana na vitu ambavyo vimpendezi Mungu. Kwa tungetamani waweke ufafanuzi hapo ambao utakuwa na mashiko kiasi ya kwamba kudhibiti kabisa kwenye mazingira yoyote, hata mtu akiwa huko amesimamishwa asitumie kabisa Biblia ya kwenye simu. Lakini pia ningependa watu wafahamu neno hili. Tunatazama mahubiri mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, na yamkini hata unayepiga marufuku pia huwa unahubiri, unaweka video zako kwenye mitandao ya kijamii kama YouTube pamoja na mingine ambayo watu wakitaka kuangalia huwa wanatumia simu. Sasa je, kama Biblia ambayo ni neno la Mungu haitakiwi kufunguliwa hii kwenye simu, vipi nawe? Mbona unahubiri neno la Mungu na unaliweka kwenye mitandao ya kijamii na sisi tunatazama kupitia simu? Mbona na umeliweka hilo neno kwenye mitandao ya kijamii? Kwa kama ni dhambi hii kabisa kwamba isitumike kwa namna yoyote, basi hata mahubiri yako kwenye mitandao ya kijamii ambayo ni neno la Mungu tunalolitazama kupitia simu zetu, basi tusiangalie kabisa. Kwa hiyo cha msingi, kila Mkristo anatakiwa kuwa na Biblia kama hii, yanamaanisha hard copy, lazima uwe nayo, na isifike mahali watu wakaanza kusema eti hii ni mizigo, Biblia za namna hii ni mzigo, bora tu za kwenye simu. Hapo sasa unaielekea dhambi. Kwa hiyo Mkristo lazima uwe na Biblia kama hii, lakini ikifika wakati kwenye mazingira fulani ikatokea emergency ambayo ikakulazimu kutumia Biblia ya kwenye simu, wewe tumia bila kujikwaza, na wala hakuna dhambi ya kutumia Biblia hiyo. Mungu awabariki sana. Mungu aendelee kuwapa neema. Tuko hapa kuhakikisha imani potofu haziingizwi kwa siri kwenye kanisa la Mungu. Mungu awabariki sana. Shalom.